Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas disambut dengan sukacita oleh warga di Gaza, tepi barat maupun Israel. Menurut Presiden Joe Biden, gencatan senjata ini kurang lebih sama dengan yang diupayakan pemerintahannya sejak awal tahun 2024. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. Presiden terpilih Donald Trump lewat akun Truth Social mengatakan kesepakatan ini menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahannya nanti mau bernegosiasi demi perdamaian dan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Negosiasi terakhir selain melibatkan tim pemerintahan Joe Biden juga melibatkan utusan Timur Tengah pilihan Trump, Steve Witkoff. Diplomasi dilakukan secara tandem dengan pengertian bahwa bila pun gencatan senjata tercapai masih di bawah pemerintahan Biden, maka pelaksanaannya akan berlangsung pada saat pemerintahan Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari. Analis menilai tercapainya kesepakatan ini tak lepas dari pergantian kepemimpinan ke Trump. I think it is likely that Biden wants to get some degree of credit for the ceasefire still happening on his watch, even though it does seem from speaking to a range of sources, both in Israel, Arab states, and with Palestinian groups, that pressure from the incoming Trump administration was really what moved the needle with the Netanyahu administration. What strikes me as rather interesting is that this is almost exact same terms that Hamas agreed back in July and or even in May, depending on the details. It's Israel that has actually shifted, if they have shifted, and it may be because Trump wanted this to be off his table when he arrived and was able to put pressure on Israel that Biden was unwilling to do. Perjanjian 3 tahap ini akan dimulai dengan putaran pertama pertukaran sandera dengan tawanan dan mulai kembalinya pengungsi ke rumah mereka. I'm not 100% confident, but I think at least 50-50 chance that the first phase of the 3-phase agreement will successfully happen. I'm less confident about the subsequent phases. Bila pun implementasi berlanjut ke fase rekonstruksi Gaza, menurut analis sulit memprediksi kebijakan Trump ke depan. Meski rekam jejaknya pada pemerintahan pertamanya dulu lebih pro-Israel. They moved the United States Embassy to Jerusalem. They did a lot of inflammatory actions, including backing Israel's annexation of territory in the West Bank. And so while I think the ceasefire is a good thing, and I think Trump's willingness to use the leverage that he does have with Netanyahu is a good thing, I remain pessimistic for what the Trump administration is going to look like vis-a-vis Palestinian affairs. Ari Tolani mengatakan kebijakan Trump bisa juga kembali menekankan kedekatan pribadi dengan pimpinan di kawasan. Selain juga mendapat masukan dari orang lingkar dalam, termasuk Masad Bulos, pengusaha dan besan Trump, seorang warga Amerika Serikat keturunan Libanon yang dipilih sebagai penasehat Timur Tengah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.